ریاست محترم سواس، اساتید ارجمند، خانم ها و آقایان. Honorable Chancellor of SOAS, honorable lecturers and distinguished guests, ladies and gentlemen. بسیار خوشحالم که توانستم امشب اینجا با شما صحبت بکنم. از همه شما که اینجا آمدید سپاسگزارم. I'm very happy to be able to come and speak to you here tonight, and I'm very grateful to all of you for having come here. امروز میخوام یک نگاهی بسیار کوتاه و گذرا داشته باشیم به علل بحران در خاورمیانه و نقش زنان در کاهش این بحران ها. This evening I'd like to have a brief glance at the reasons for the current crisis in the Middle East and the role the women can play to reduce that crisis. متاسفانه سالهاست که خاورمیانه دستخوش آشوب و هرج و مرج، سالهاست که مردم بیگناهمون در آتش جنگ میسوزند و در بیغوله‌های باقی مانده از جنگ و ترور مردم این منطقه سوال میکنند چه دستهایی این سرنوشت رو برای اونها رقم زده. For some time now, the Middle East has been a scene of chaos. It has been a scene of disorder, and many innocent people have been victims of wars and acts of terror. And among the debris of the war, they have been asking themselves, who has been responsible for all of this? علل تنش و بحران در این منطقه از جهان رو ما میتونیم در 3 عامل علامت گذاری کنیم. The reasons for the tension and the crisis in the region I could divide into 3 factors. اول اختلاف بین فلسطین و اسرائیل. The first is the dispute between Palestine and Israel. دوم دخالت کشورهای بیگانه در این منطقه از جهان، از جمله حمله نظامی به عراق. Secondly is the intervention of outside countries in this region of the world, including the military attack that was waged against Iraq. و مهمترین عامل کمبود دموکراسی و نقض گسترده حقوق بشر در این منطقه از دنیا. And the third and the most important factor is the lack of democracy and widespread violation of human rights in the region. تا زمانی که فلسطین و اسرائیل با هم آشتی نکنن، مسلماً این منطقه از دنیا روی آرامش به خودش نمیگیره. Until the day Palestine and Israel reach a peace deal, there is no doubt that there will be no order in this region of the world. سالها قبل قرارداد صلحی در اسلو منعقد شد، ولیکن روی کاغذ باقی مونده و رادیکال ها از هر دو طرف حاضر نیستن اجراش کنند. Some years ago there was the Oslo Peace Agreement, but sadly that has just remained a document on a piece of paper, and the radical extremists from both sides of the equation have not made it possible for this document to be realized. و چون هر عمل خشنی واکنش خشن‌تری رو به دنبال داره، در نتیجه ما شاهد وقایعی مثل محاصره غزه و حمله به کشتی حامل خاربار و وقایعی که به دنبال اون اتفاق افتاده هستیم. Sadly, because every violent action is followed by an even more violent reaction, we have witnessed the siege of Gaza and the attack on the flotilla which was carrying food to the Palestinians. اختلاف بین فلسطین و اسرائیل منشأ درگیری‌های دیگری هم شده، از جمله اختلاف بین دو گروه فلسطینی. The Israeli-Palestinian conflict has been a source of other conflicts as well,
such as the dispute among the Palestinian groups. و مجموع این حوادث و سوء استفاده‌ای که برخی از دولت‌ها از این اختلافات می‌کنند باعث شده که یکی از علل بحران در منطقه همین مسئله باشه. And the way this crisis and this dispute has been exploited by the government, that has been the reason that this has remained one of the crises in this region. و اما نقش زنان در این وسط چیه؟ And now, what role can women play in this? زنان فلسطینی و اسرائیلی با ادامه جنگ مخالفند. Women from both Palestine and Israel are opposed to the continuation of war. مادرانی که فرزندانشون رو چه اسرائیلی چه فلسطینی در این جنگ از دست دادن، کمیته مادران صلح رو تشکیل دادند. Mothers on both sides from Israel and Palestine who have lost children in this conflict have formed a committee called the Committee of Mothers for Peace. اینا به همکاری مستمر با همدیگه پرداختن و راه‌های مختلف ارتباط بین دو جامعه مسلمان و یهودی رو بررسی می‌کنن. They've been continuing to work together and looking at ways of resolving disputes between Jewish and Muslim communities. اینها از رهبران خودشون سوال میکنن تا کی بایستی داغدار جواناشون باشن. They're asking their leaders for how long should they continue to mourn their children. متاسفانه در مذاکرات صلح و جلساتی که به این منظور تشکیل میشه صدای کمیته مادران صلح به هیچ وجه شنیده نمیشه. But sadly, in these peace negotiations and any talks regarding peace, voices of these mothers for peace from both sides are not heard or represented. هر چند وقت یک بار سیاستمدارانی جنگ طلب از هر دو سو به مذاکره می نشینن و بعدم بدون نتیجه مذاکره تموم میشه. Every once in a while, there are war-mongering politicians from both sides who sit around the negotiation table, and it's usually to no avail. و من بارها اعلام کردم مذاکرات صلح بدون مشارکت زنان فایده‌ای نداره و به نتیجه نمیرسه. And I have said that so many times that peace negotiations without the participation of women would not produce any fruit and it will be without any results. زنان جامعه ممکنه پست سیاسی نداشته باشن ولی که صدای جامعه مدنی هستن، بایستی صدای اونها رو شنید. Yes, women in society may not have political positions, but they are the voices of the civil society and they're very important. بنابراین یکی از علل شکست مذاکرات صلح این است که نهادهای فمینیستی رو در این مذاکرات دخالت نمیدن. Therefore, one of the reasons these peace talks always collapse is because they exclude feminist movements from such talks. زنان نیمی از افراد هر اجتماعی هستند و نادیده گرفتن اونها به منزله نادیده گرفتن نیمی از پتانسیل جامعه است. Women constitute half of the world's population, and neglecting that half means neglecting half the potential of the whole world. و یکی از علل شکست مذاکرات این است که نیمی از جامعه رو فراموش کردن. And one reason for the collapse of these talks is because they've forgotten half of the world's population, of the society's population. علت دیگر بحران‌های این منطقه این است که به علت ثروت سرشاری که در اینجا وجود داره همواره مورد طمع سایر کشورها قرار گرفته. Another reason for the existence of crisis in the Middle East region is because it has many rich resources, and as a result, it
it's the avaricious countries that are constantly looking at the resources. و ما شاهد دخالت‌های حکومت‌های دیگر در این منطقه هستیم که به عنوان نمونه میتونم به حمله نظامی به عراق اشاره کنم. And we're constantly witnessing the interventions of other countries in this region. And as an instance, I can highlight the military attack that was waged against Iraq. در ابتدا عنوان میشد که برای پیشبرد دموکراسی به عراق حمله کردن، ولی که دیدیم که حمله نظامی به عراق نه تنها دموکراسی رو برای اونجا پیش نیاورد، بلکه بنیادگرایی اسلامی رو هم ایجاد کرد و روز به روز تقویت میکنه. At first, they said that it was because they wanted to advance democracy in the region. But not only we did not witness democracy, we saw the rise of Islamic fundamentalism, which is growing by the day. و میدونیم که بنیادگرایی اسلامی در درجه اول حقوق زن رو مورد حمله قرار میده. And we all know that Islamic fundamentalism, above all, in the first instance, targets women's rights. زنان عراقی ضمن تلاش برای تساوی حقوق کمیته هایی درست کردن که در اون حرفه آموزی و ایجاد اشتغال برای زنان دیگر میکنند. The women in Iraq, in addition to striving for equal rights, they've set up committees, and in these committees they are training people and they're trying to create work opportunities. زنان عراق از یک طرف با بنیادگرایی اسلامی مبارزه میکنند، از سوی دیگر برای استقرار حاکمیت ملی به معنای واقعی در کشورشون. The Iraqi women, on the one hand, are struggling against Islamic fundamentalism, and on the other, they're doing their utmost to establish national sovereignty in its real sense. و اما دخالت کشورهای بیگانه در این منطقه در حقیقت ناشی از عامل سوم بحران، یعنی نبود دموکراسی در منطقه است. The intervention of outside forces in the region stems from the third factor I mentioned earlier, which is the lack of democracy in the region. وقتی که در یک کشور مردم حاکم بر سرنوشت خودشون باشن، اجازه نمیدن بیگانگان دخالت کنن. When in a country the people determine their own fate, they would not allow foreigners and outsiders to intervene in their country. به عنوان مثال در عربستان سعودی در سال 2010 $60 میلیارد اسلحه خرید. For instance, in Saudi Arabia in 2010, they spent $60 billion on purchasing weapons. صرف این همه پول برای خرید اسلحه در حالتی که مردم برای رفاهشون احتیاج به پول دارن چیزی جز گسترش استبداد نیست. Spending all this money to purchase arms when the people do not have proper welfare system is nothing but authoritarianism. متاسفانه کشورهای خاورمیانه به علت تاریخی از دموکراسی پیشرفته محرومند. Sadly, countries in the Middle East, for historical reasons, have been deprived of democracy. اکثر این دولت‌ها واقعا منتخب مردمشون نیستن. Majority of these states have not been elected by their own people. در ظاهر یک انتخاباتی صورت میگیره، ولی که واقعا انتخابات به معنای واقعی نیست و به همین دلیله که ما میبینیم مثلا در سوریه ریاست جمهوری موروثی میشه و بعد از حافظ اسد پسرش بشار اسد میشه رئیس جمهور. On the surface, these elections appear to be democratic, but in the real, in its true sense, they are not democratic. I'll give you an instance. In Syria, for example,
there is now the presidential election is such that it has become hereditary. Hafez Assad was succeeded by his son Bashar Assad.